settle na muna, Mi. Kung gusto mong i-mine si Bubbles, tapos ikikip na hanggang 17. Kung magpipick up ka, Mi. Ay, dapat paid muna, Mi. Paid po, bago po ipa-keep. O, ayan, Mi. Suot ko, mine, Miley Cream, and meron tayong Miley Syrup. 580 pesos, 570. Okay, yours na, Ma'am Christine. Sold out Miley Cream. Ayan, Miley Syrup. Kunin nyo na to, Mi. Ayan. Miley Syrup. Code po nung brown na dress. Yung kanina, si Jenna po. Jenna Brown po, isa na lang Mi, 680 dati, 450 na lang ngayon. Mi, original BKK dress, crumpled linen, Jenna Brown. Oo. One minor, Ma'am Myla. Yes. Ma'am, Ma'am Jamaica. Location namin is Guagua, Pampanga. Sige, Mi, next natin yung mga naka-clearance sale tayo, ha? Ayan, ako yung Ayan. Oh, Mi, kunin nyo na to. Miley Syrup. Oh, 580 na lang. Sa kanila, Mga Mi, maliles ka pa ng 10 pesos dito. Wala na pong melody, Mi. Sold out na kanina po. Oo, Ma'am Pati. Ayan. Miley Syrup. Sige, Mi, basta mag-request po kayo sa mga next manikin mo to, Mi. kasi pinapalitan natin yan, no? Ayan, Miley Syrup. 580 na lang. May pasiki na po yan, no? Ganda, naka-rhinestones po. And, sa kanyang pants, mga Mi, ayan siya, naka-rhinestones din po. 40 to 42 bust and 36 waistline. Kunin nyo na, Mi, Miley Syrup. 580. Location po namin, Mi, Guagua, Pampanga. Pwede kayo mag-pick up, Mi. PM nyo lang kami. Same building lang po, no? Ay, wala nang Miley Cream. Wala na, Ma'am Kiara. Miley Syrup. Mi, kunin nyo na. Miley Syrup. Isang kulay lang yan, Mi, yung manikin number 4 natin, Ma'am Caris. Isa lang yan, Ma'am Caris. Ang presyo niyan, Mi, 599. Mine Astoria Maroon, 599. Mine nyo na yarn. Miley White, walang Miley White, Ma'am. Oo, Miley. Miley Syrup na lang, Mi. Miley Syrup ang code. Kunin niyo na. Next tayo, Mi. Ayan. Sige. I-mine nyo na yarn. Mag-mine na kayo, Mi. Ayan. O, suot ko, Mi, is 530 lang. Ay, ang mura lang yan. 530 lang sa aking suot, Mi. 530, 520 wholesale. Ayan, nagtatanong, Ma'am Jamaica. Ayan, Ma'am Jamaica, ito. Yes, nag-ship kami, Mi. Nag-ship tayo, Mi. Luzon, Visayas, Mindanao. Ma'am Jamaica. Ayan, nag-ship tayo sa Cabanatuan, Mi. Ano tayo? JNT Express. Ayan siya. Mi, ayan, ang suot ko, si mannequin number 1. Ma'am Rika, ayan, tinatanong mo din. To, Mi. Naka-rhinestones. Rhinestones yan, Mi. Ang ganda. Ayan, top nito is 40. Kahit 42 boss, Mi, pwedeng-pwede. Full length ang top nito, Mi. Ang ganda, pwede nyo pa itong ibang mix and match. Usong-uso ngayon itong mga, Mi, rhinestones na top, Mi. Ayan, full length po ang top nito. Waist nito, Mi, is fully garterized. Kahit 34 waist, kahit 36, Mi, pwedeng-pwede dito. Meron na din tong drawstring. And pa-bubble skirt na yan, Mi, ha. Meron din tong inner shorts kahit hindi ka na mag-cycling. Ayan, for only, magkano sinabi ko, Ma'am? Hindi. 530. 530 pesos lang. 520 wholesale. Ang code ko, Mi, is Mine Claudine. Mine Claudine blush sa aking suot. Meron din tayo Claudine white. Ayan. And meron tayong Claudine gray. Kunin nyo na, Mi. Ayan. Wala na yung CK kanina na white, Ma'am Jonah. Yung cream. Meron tayo, Mi. Ayan. Ito meron tayong Miley Syrup. Wow, matambang mo. Miley Syrup na lang. Claudine White sold out. Claudine White sold out. 530 lang to, Mi. 520 wholesale. Sold out na po kay Mannequin. Palitan mo na lang yung sama. Ay, sige po. Dapat yung may Claudine White. Oo. Eto na lang, Ma'am. Sige, Ay, isa lang pala.
Ikaw na bahala. O, may meron tayo Claudine Gray and Claudine Blush sa aking suot. 530 pesos lang, 520 wholesale. Kunin nyo na. Me, ayan. Sa mga first-time miners dyan, me, mag-send po kayo ng complete details nyo para hindi makancel yung mga orders nyo, me, Yes. ha? Ayan. Me, complete name, complete address, and contact number nyo po. Ayan. Gray nga po. Pakita. Ito si Gray, me. Ayan. Tignan nyo naman. Naka-rhinestones yan, me. Ayan. Rhinestones lahat yan. Ayan siya. Ang ganda nito. 40 to 42 ba? Oh, blast sold out. Claudine Okay, Blush. sold out na Wala sa na Ma'am Jamaica Green na lang. Oo. Eto, me. Ayan, Ma'am Jamaica, hindi mo nakuha suot ko. Gray na lang. Meron ka na kanina yung white. Nakakuha ba siyang white kanina? Ma'am? Hindi, si Ma'am Jamaica. Oo, si Ma'am Oo, Jamaica. Ma'am Jamaica, meron ka na white kanina. O, eto na lang, Mi, kunin nyo na, mine Claudine Gray. Yung nagtatanong ng gray dyan, Mi, isa lang to. Mag-unahan kayo, mine Claudine Gray, Mi. 530 pesos, 520 wholesale. Kunin nyo na. Ayan. Ma'am Jamaica, first time minor siya, ma'am. Pasend ng complete details, Ma'am Jamaica. Thank you so much, Mi. Kunin nyo na, one minor, mine Claudine Gray, 530, 520 wholesale, Mi. Ayan. And eto, Mi, yung nagtatanong, yung ating pasiki, kunin nyo na to, Mi. 580 lang to. 570 wholesale. Ayan. Okay po, akala ko po white po. Ma'am Jamaica, pasend ako ng message. Di ko ako Okay. makapag-message sa inyo. Oo, Ma'am Jamaica pa, message po kami. Hindi daw makapag-message Sige, sa maraming inyo. salamat, Ma'am Jamaica. Okay Hello po, Pasend ko. thank you. Eto na, Mi, kunin nyo na to. One minor, mine Miley Syrup. Mi, 580, 570 wholesale, Mi. Magne-next ako, Mi, ha? Yung mag-mine na pinapanext kayo. nyo, eto, Mi, napakamura lang. Ayan, magne-next ako. Mi, kunin nyo to. Mine Claudine Gray. 530, 520 Isa wholesale. na lang yan, mga mi. Kunin niyo si Claudine. Oo. Yeah. Ganda mo. Sa mga hindi pa po nagsisettle ng details dyan, mga mi, mag-settle kayo ng details nyo para hindi pa mag-send po kayo ng details para hindi masayang yung mga item nyo today. Oo nga, mga mi. Nagko-comment si Ma'am Zara Sem. Oo. Ma'am Zara Sem, nandyan ka ba, Ma'am Zara Sem? Ay, yung nagpa-process sa'yo, Ma'am Zara Shen. Kumain Yes. lang pala siya, Ma'am Zara Shen. Gusto mo ba makita, Ma'am Zara Sem? Talaga. Ako na lang. Talagang pinoxy. Sige, gusto mo ba ako makita? Ako Yes, Ma'am Zara Sem. O mga mi,